ଏକ ରତ୍ନଗର୍ଭା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା संपूर्ण भाव गरीब खटिकिया मेहनतकारी एवं सबुठारु आदिवासी और दलित लोक मानक एक अत्याचार जिला हो जाए तार एक दृष्टांत नहीं कि आम ढड़ा जीतू मुंडा को जीतू मुंडा संपर्क तो आपण मैंने रेकर्डिंग कले जीतू मुंडा भली अनेक जीतू मुंडा केउझर जिला में ओडिशा आदिवासी माने यही अत्याचारित होती आपण दृष्टि आकर्षण संक्षेप करने चाहे आप जानते गोटे नाबालिका झील को छात्री को जो भाई भाव में चंपुआर अत्याचार करागला आदिवासी झील को तार कार्यानुष्ठान किसी हो पारा नहीं जो भाई भाव में गोटे आदिवासी छात्री को तेंतला पशी चार जन गण दुष्कर्म कर हत्या करके बाड़ी में टांगी देले से किसी दृष्टांतमूलक कार्यानुष्ठान नहीं एवं आज जीतू मुंडा ता भौणीर गलित शबर हाड़ नहीं कि बैंक आगे पहुँचला न्याय तो मिलवा दूर कथा से हाड़र शबर हाड़ को से फेरईकी आणिकी निजे पुणी पोतबार व्यवस्था कला से प्रशासन देखुला पुलिस देखुला ये वीडियो देखुले जिला प्रशासन देखुला से भी किसी कार्यानुष्ठान है समाज समाज तरबर है निय नहीं पड़ो समाज परिवर्तन किभली भाव में हम आम जो प्रशासन आम जिलार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आम जिलार आईन व्यवस्था संपूर्ण राज्यर आईन व्यवस्था को नियंत्रण करुच्ची जिले में जदि गोटे घटना घटी दान माझीर आज जो घटना घटी जीतू मुंडार एभली घटना जदि जड़े आदिवासी जड़े मुंडा संप्रदाय लोक प्रति एभली अत्याचार करा जाई पारुची आपण विचार करंतु ये समाज कौन कर ये समाज को परिवर्तन करने नुहे समाज को परिवर्तन करने समय लगे बहुत दिन हो गला आम सब राजनीति अच्छु आम कौन परिवर्तन कहना 10,000 घर ये अंचल कुआपथर पड़ी सब भांगी जाइए छात घर ना अंचल एवं पॉलिथिन खंड खंड देकी नीरव रही प्रशासन किसी ना मुख्यमंत्री बस केउझर 3 दिन है एंटायर प्रशासन पचर सी आसिक इनक्वारी करना साहय जहाँ दवा कथा दौना पटनार ये अंचल संपूर्ण 10,000 घर नष्ट हो जाए भत्ता ही दायी क्या करवा सरपंच ये स्टेटमेंट दौरान कौन कर चाउल मिलू नहीं कौन करवा भौणी बंची थे सुभद्रा मिली नहीं कौन करवा ये सबू व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाइए मोहन बाबू बंशी बजाउंट एवं आदिवासी ये जंत्रणा छटपट हो मरुची एवं एक परिस्थिति आम सामना को आसी आमे जदि समस्ते समाज कहले कि आमे समस्ते आमे जदि समस्ते सचेतन नहबा एवं केवल राजनीति ना राजनीति करवा ताले यार किसी परिवर्तन हम नहीं आज आरडीसी आछंती व्हाट ही कैन डू आरडीसी कौन करेंगे दंड दे पारे जी भत्ता देनी जीतू मुंडा को जी भत्ता देने दंड दे पारे आरडीसी जी चाउल देने दंड दे पारे जी इंदिरा आवास घर देनी सी दंड दे पारे प्रधानमंत्री आवास घर देने दंड दे पारे मु दाबी करने चाहे जो कथा टी आप सार को भी पचारुले मोर दाबी है सीधा सड़क भाव में 10 लाख टंका तुरंत परिवार ना सरकार डिपोजिट करूँ से चलवाई घर देवार व्यवस्था तुरंत घर देवार व्यवस्था हो एवं ता सहित जो बैंक ऑफिसर 3 दिन दौड़ेला तार सब गलित शबर हाड़ नहीं से जाकि पहुँचला पुणी जो पुलिस फेरईकी आनी से पुलिस विरुद्ध कार्यानुष्ठान हो से पुलिस विरुद्ध कार्यानुष्ठान हो से बैंक ऑफिसर जी जो मैंने दायी बैंक जातीयकरण इंदिरा गांधी कहीं करते यही गरीब लोक जाकि बैंक भर जीव बोली करते बैंक जातीयकरण इंदिरा गांधी कले किंतु वर्तमान जीतू माझी भली लोक ता भौणीर हाड़ नहीं जाकि दुआर आगे पहुंचे तेणु से बैंक कर्मचारी विरुद्ध में कठोर रु कठोर दंड करा विचार विभाग तदंत निर्दिष्ट समय सीमा भीतर हो एवं कार्यानुष्ठान ग्रहण कले दृष्टांतमूलक भाव में तापर जाकि यही अनेक जीतू माझी जी जीतू मुंडा जी अच्छा केन्दुझर जिले में ओडिशा से न्याय पाइबे आपणकर वर्तमान चारिआडे सुंदरगढ़ में आदिवासी अत्याचार आपणकर मयूरभंज आदिवासी अत्याचार केवल आदिवासी मान को आदिवासी मुख्यमंत्री केवल अत्याचार हो
ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି କଣ? ଆଜ୍ଞା ପାଟଣାକୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦଳ ସରକାର ତେଣୁ ମୋର କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମକର ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ସିଏ ଆତ୍ମୀୟତାର ସହିତ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁ, ନିଜର ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କିଭଳି ଦୂର ହବ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଏବଂ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନାଁରେ ଜମା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏକ ବିଚାର ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ ହଉ, ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଭିତରେ ହଉ, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ହାଡ଼ ଧରିକି ଘରକୁ ଫେରାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ସତର୍କ ହେବେ। ଏ ବିଡିଓ, ଏ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, ଏ କଲେକ୍ଟର, ଏ ଜିଲ୍ଲା ଏ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ହେବେ। ଆମେ କେବଳ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ଦିନକ ପାଇଁ ଆସି ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ ତା ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ହବ ନାହିଁ କି ଆଦିବାସୀ ଶାନ୍ତି ହେବେ। ଜିତୁମୁଲ୍ଲା ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ, ଜିତୁମୁଲ୍ଲାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଦେହାନ୍ତ ହେଲେ ଯାହା ସବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ସବୁ ଯୋଉ ଘଟିଗଲା, ଏହା ଅତି ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ଆମ ସମାଜରେ ମୋ ମତ ହୁଏ, ଆମ ସମାଜରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଚେତନ ନୁହଁ। ଏହା ସହିତ ସବୁଠୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ନୁହଁ। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସଚେତନ ଥାନ୍ତେ ଏବଂ ମାନବିକତା ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଜିତୁମୁଲ୍ଲାଙ୍କ ଭଉଣୀ ବା ଜିତୁମୁଲ୍ଲା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଗଲା ତାହା କେବେ ଘଟିନଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିବା ଯେ ଆମେ ଭାଇଚାରାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଇ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ସବୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଇଏ RDC କି ପଠାଉଛନ୍ତି, ରେଡ୍ କ୍ରସ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଠାଉଛନ୍ତି ବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଉଭୟ ସମାଜ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦାୟୀ। ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା। ଆଜି ବି ଜିତୁମୁଲ୍ଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭାବ ରହିଛି, ସେ ଚାଉଳ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଘର ପାଉନାହାନ୍ତି, ଭତ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲେ ଜଣେ ଭତ୍ତା ପାଇବ, ଚାଉଳ ପାଇବ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବ? ଯଦି ଏଇ ଅବସ୍ଥାର ଲୋକ ଏଇ ତାର କିଛି ନାହିଁ, ଭଉଣୀ ରୋଜଗାରରେ ଚଳୁଥିଲା, ନିଜେ ଛୁଆ ପିଲା ବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହିପରି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ଗରିବ ଲୋକ କିପରି ଭାବରେ ସମାଜରେ ଗାଁରେ ରହିବ? ଏଇ ଗାଁରେ କ'ଣ ଶୁଣିଲି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, MLA ଅଛନ୍ତି, ସାରା ଶାସନ ଅଛି। ଆମଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରୁଛନ୍ତି କି? ନିଷ୍ଠାର ଅଭାବ, ଆତ୍ମୀୟତାର ଅଭାବ, ମାନସିକତାର ଅଭାବ। ଏ ମାନସିକତା ଯଦି ପୁନର୍ଜୀବିତ ନ ହୁଏ ଏବଂ ଭାଇଚାରା ଯଦି ପୁନର୍ଜୀବିତ ନ ହୁଏ, ସମାଜରେ ଏହିପରି ଲୋକ ବହୁତ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଇଏ କେମିତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲା, ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁନଥିବ। ଏବଂ ସରକାର ତରଫରୁ ଲୋକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥୀ ହେବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମେ କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛେ? ପ୍ରଶାସନ ଖାଲି RDC ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ କି? RDC ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ, ରିପୋର୍ଟ ଯେବେଳେ ଇଏ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ ବା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି ବା ଯାହା ପାଇବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ, ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର ନେବେ କି? ଆପଣ କ'ଣ ଦାବି କରିବେ ସାର୍? କୋଉ ଟାଇପର ତଦନ୍ତ? ଯିଏ ଏ ବିଷୟରେ ଅବହେଳା କରିଛି ତା ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା ଏବଂ ଜିତୁମୁଲ୍ଲାଙ୍କୁ ଚାଉଳ, ଘର, ଭତ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇବା